uleme nguararu bagabana msebe wanjiaru maumani atari saibiri wa uleme nguararu bagabana msebe wanjiaru maumani asiye migudumbio na ukaru haraka madiri kibao wao mahodari asiye migudumbio na ukaru haraka madiri kibao wao mahodari esila webo hazitiga damfu wake ulio na imani yotulumishe mwananya esila webo hazitiga damfu wake ulio na imani yotulumishe mwananya iramejerikane jelori mungu waritaine fikira banga omoridiki iramejerikane jelori mungu waritaine fikira banga omoridiki tukazamba zokulenda ezagada na msele wanjiaru maumani no waini kwaoda tukazamba zokulenda ezagada na msele wanjiaru maumani no waini kwaoda weshilizi watukufu wahe mbao matangazo yahe Facebook FM riparisa na zilazilera kama laada za humnikani emipango ya hatu mbali na mbali osiku walewe yinu riparisa ye komiseriu yahe leba kanga hadaraja ya heshesi wa shangazija mwananyasi mhuwatu Isaka Hemidi ikawo oyi mwongoni mwema fondateur mwongoni mwema dhamana wahe janibu ya radhi ya tendelwa ni Humedi Msaidie osiku wale wa yinuri wono hamara ya saya aljeri hadisi mbabisi na komiseri wahe mali hadaraja ya heshesi wa shangazija bwana Isaka Hemidi rijue enamna shesi wa shangazija ranguva la unraleo enamna ye daraja ilio ekabanu shesi wa shangazija ngisho harumaze kompetansi za hasho haubanu wesawalejea wajunganya one raisi wahe daula bwana kolonela Zala Suman ilirijuwe leo obanu sirkalangazija ilio ngarijuwa ukaya ngabo umani na tsenejo amba kauti uomrabo nrabo ilihori hadisi sina Humedi Msele mwanzishi jimla ya Herath baada rahonra ye depite wahao bwana Mofu yarunishi ya ukaya ngabo izingiri haruma Herath au ka Humedi Msaidie harengeye radh hairenge otage ika farduliaini rijilie komiseri rijeri hadisi mbabi rijue ye nukto ya radh au ka Humedi Msaidie arambi ukaya kabati umanitaula shawaka na kongre ha renuvele manda yendaruma manda ya bili yundriho kawe wanru watu hundaze voti wahimingwa ukale ngwanzao waminge radh shakabati mushkili wala kajenda raisi azali wa eche shabafanyiha katiba izo mongoni mwizo leo rianzori hadisi mbabi sina komiseri wa helebwa nkanga daraja ngazija bwana Isaka Hemidi kabla ya unjia haruma ye majadiliano ya hatu ngarujwa ukaya vajiri nukta mbili ikauka zitintinti haruma yenti ya hatu ngarujwa ukangarujwa birlambabi tanku kayemru Islam karuma mwezi mtukufu wa Ramadhan wa maulidi wa maulida afwan ye makamu raisi ulio ministri premier hanikiwe anturi ya mwandu mjini Mtsuje halazaye Komori hamba haukaya hasomwe anturi ya hahe hamamgo mri wa mnukaudi ikafarulu iliho wa komiseri hadaraja ngazija ne ngazija doandubo koba haraye maulida nunro rijue tafsiri yenikao ne maulidayo mara ya bili ngarijua ukai raisi wa daula Komor hakana mahafali ya kufanya omjimliso wa makumena mitsanor university ya Komor hadangu habonsi hatafsiru kayesui hakeja kanjeme na mrumwa boza komiseri heni kendini mna suala wararunde zajir usiku wa juzi mfomonsi
unda mfumbili ikawo heni mkomori nguhisi letanga no sikitifu wajiri harumale jiji la Ikoni ya ukale jeshi la taifa lizubu yabo na risasi yangamiza wana wa Ikoni hata itowa roho ngabo wajunroho nze ngabo wajunroho l'hopital hasibabu affaire simple ya magari maili hari ya rengwa hola duani ni baadhi ya mashababi wa Ikoni ika ajali baadhi ya mashababi wa mji wa Ikoni walazwa nanza wehanso wafati huo ikawa uremele taifa la Komor iliho wende komiseri wa hele bankanga mnwa siasa mwana wahenga zijenu tena rijue masuala mararu ya yoboko yotima ziro shale ziro nde la towaroho la humji wekon rijue tafsiri ya niko edaraja huwa na masuala wararuan gera nise masuala ya ki politiki. Handani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Handani ngamjombo shirani marhabani watangazaji mwafanya deplasement ili mje mjue serikali yangazija ranguva la rare referendum na lewe kanga mabadili au kabati. Handani abjombo shirani marhaba shakabla mjoka shesi wa shangazi jangi shona msuba shihunda na wafati mziro kamjua uka wala tamwana kangaramba uka Ikoni tindo walo na msuba sha dengazija oke mwana hafa yeti mwana ba sha mwana akabalia majoro watu wa basket wenda bonze abori lata tena ngaramba uka iladimze beramu zahe masiwa zikeande ani unumsiba mziro ukati nda bakaba fundu nda bakawa laomba waribirli duenda wowa mtu kabano kairi bafe masoroda 10 au 20 no batifera yamze fano rudure mandezi jirula na rambe bayi ndi ngokopea nafanyo ndongo nziro hane zambazi jiri Ikoni no kabatira ya tilifu donc ngaraba ukaya daula nirengeze dhamana za hayo sha li dhambi la jiri Ikoni dhambi zero kongar lindao ni mahakama ambayo bulwa utafiti wa bulwa itikende kende trésor itikende misumari itikende aferia mustadrani karlidwe mahakama ya hatuleo iwonese ubalighi ile mdu afanya shetendo shida ya toa ukaizo rizamba kaya arme hatu keti arme republika ukange rohao batina manda kabana soroda ya roha haruma behewa batine manda ya procureur batine manda ya prefet batine manda yoke tolwa ni soroda yotolwa ni civil kabana behewa rizambi ya le soroda la kiki wamba wonde manda wonde jao ahongenga lewa ukakaritina reombawe maofisi wa hatu wenda wasome hazi inu wastehi hazi ya hao mrati stehi bamu nao nizaunda sidileo nizaunda Abdallah Mohamed Sambi rambwa kaumavu sehi shari ahongele umrati henti maudu mraju yamba kabaleani pa mdukadha mbingu hambaze nungozinu hena nungu mrafanyao nazifanye nafsa mwena yelewe kaya maudu hija mujorenga yedhama donc ngaroba zanongoza jiri Ikoni zihundele dalola lazim babano dhamana yedorengwa khatwa shatinde ukababulwa mahakama ministre de la justice ambabwa mahakama habua ba procureur sabua shatinde ukabu weje trésor tinde ukabu weje misumari de orto shindara mbwa tinde yaungwa mndu mhono nizeoleze kabu ya zinu ngiladimo doona tsinduka babulwa shari uneno mwiso wahaza dongari tekelezo mono atanga hatu aremba wakazi wa Ikoni kaulati msiba wa Ikoni ula msiba wa hatu pia jana serikali yangazija bi hem mtukufu wa shesi wa shangazija hatowa umuntu watanga wahaya rumaye letengo la hema komisari jana rikanze kele wabantasire ndi harumaza hitima za Ikoni shaho lihonde hawa ilo Ikoni ri wono afdal ri rumia waze wa Ikoni
nomono watanga oneze famii hata wakati hawa ijo ureje arifikirio kwa serikali ngazija ngejua afanye mahafali lazima no mji wekoni ili ikede shelea ya mwana wa hatu ngwaje liekenge harumai jannatul firdaus ukai mru shahidi ndio arohende one famia hae enda hondana ne mauti ngaromba uze famiza zisubirie ba ina mreonda msuiba baina ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi khair hisab wasubirie beka wasubiria ngujo jelie kemengoni mwa jumba le famia nda harumai jannatul firdaus ukayo ndizori taopi bando zitaopi atileza dunia zini zoritaopi ndo izo hamu ngenga mwele homono watanga wahangu binafsi nani wa serikali ya ngazija ari subirie mwajo arlibe aribe mwana wa khairi arlibe wa kairi yatukuze omji wa ikoni welewe kai mwana hafa witi mwana mwikoni ukawe maana selection yakobalaye selection yatu ya basket abo wesaro hedaraja ya ikoni mwikoni honde uchujulwa baba hanu uchujulwa sha gazo kabati mwana mgazija bahira mda mpira ya chujwe mwana woi nani ze tabia za haya donc ngari amino kaeti mndu wota msajaja ngwajeli ya mahakama ibenuhe enge yonde ya husu le swala la ikoni le swala la bili la husu rais wa jamhuri Haruma University ya Komoro wanu kabla rais wa jamhuri manada wanu manada na manadamu yujo kamade yujo kamnono zori zambawe serikali kayuta ibuka mrunge mwade ujo taibu ya ibunge hamba havanai habunga banu kajonda mba mafurata Haruma legari ndio ranjo ndo hamba shabanga bazanungo rituzi miliki ngwazi milikeyo shazo kamsomo omsomo ndaubi kaila msomo akaurere ya jaronesi abunga bano kamba ngena security ngena chao nabo iblona mimi nti mharo kaminga mbirone lenga yemana balwaoni security ati yo kamdo mtoza ada shaiyo kajani kwa ahunga kahonesi wala jawa bungu ya kawe sha isaba kishindi ninde rejeu hamu relewe kaya security ya sibuzinde ya mu shatsinde ya manada wonti pia we miabo kwa jashinda uka kabla adhimu wakema psikolog uka kamdo adungu evenma ya rais wa jamhuri ngeri kana ma psikolog urika wajuka wahiwa mdiri kije rais Portugal ngonewe rais Portugal kajawa yasuli wonti abaharengo abunga abantu boyarengo donc kabati nuko zamenye abunge ngaromba wende wanadamu watitafsiri naye ukazi nzijo jo nihonda mimi jo henda klasi ninga msomeso wala sisante kanga mimleme shamiti kazana mimi jo hamba sababu wanazoni kana mjomwe mwenzani oka msante ka katimdu jo mro kesu yake ketinjema donc ngaromba oka haina sabendo bake mahafali itabibu ya rais wa jamhuri botasi ndia mwangalie ya mbime tension ya mbime kama katiko zero bongizo zero katele wano kwa komisari mwabufanya hazina hii wa wangu wa mziki mwisoka ngasi wakati wa tension lodi wa mabaya menji manade mungu fikiri anzo mwangaleze tabuzi lo huno Harumesi sina tabuzi nji za maisha sina tabuzi nji za siasa zuzo jo kutongazi itamndu wakati shaitwa mra aremani vertige ekako elimrunge ngusante responsabilité ya donc minga muamini ukai matabibu wa rais wa jamhuri anjo votation ndio wasubisha rais wa jamhuri itiketwa bibu wahani baba no bano manoa mangawari shinda wahanzi kaina mezi 6 bado wafanye bila ndio wafanye bila mezi miraru mezi 6 ili waone tinozo kama miti juha bani jokerekenga ngami mwadi shatsuji sante wawani shanenda tifanye bila ngejona sakabanga kwendo kaza shapuza banga kwendo kaza shapuza ndo bezi wa repare ile image ya rais wa jamhuri kai sio ni urabao anzori wambe wanduka mwambara isinge mwadi mwamba kati mwadi ngunde jwambange mwada wakati mwadi shanyinyi efuguti niyo
Etogo lugha rombao uno wakati hiyo hata jore mwaishe sio shangazi jampa kari tahai mwaishe sio shangazi jabi rede mjaba mbona ndio muone banunga bo nyimani ngabo tabia hatu ya shikomoreka abajowa de baja wafati baja mashuhuri singo tsanganyezi no zero jinisi karujui tsanganyena mrenda bakineza shao kailo ndele picha la heda ule donc sikartu tafsiri no mukati nde kainde inde kala kala ne kudure no jokanza tafsiri zero jine ujojo fasiri shazo rambao manada mwatifanyubi avambansi mwadi akakendo hospitali ndao ukale wongo sejokiri jinyangu mauduje ijenziro donc zorombao bezi tijiri jazila tena wandu karibu mwae raisi wake karibu matabibu wandu wala adhimu waverle raisi wa jamhuri ili le picha la haida ulalikae ngarombao zinjiye eza husuye maulida mchuje vani oti aibu Marikana mzee watu mbeni ambo Mndoda Hamidu yura kieba hata ujofikiri kwa kieba ya mufuti Said Muhammad wakati yo Abunga wani mwalimu donc haya wajo Mndoda Hamidu Bahi Mndoda Hamidu anziwa haparwa Ndi asomea turi ya maulida ya mbeni Shabu yaka mstarabu yaka ujo marengo Hende bala koma ambanti ne miwani. Zemiwani za kaute mweni mula pia zibalo hajaka ziwa katuona. Hapara fundi marufu. Arake fundi marufu amnika atiri. Amsomi. Mjambeni. Undro shehu. Habunga banu. Mndoda Hamidu. Hondi haneshehu. Kabati atu kaujoka. Kaja kaujoso. Donc, eka. Waziri watu. Kahona kakati na ijirma yosome atiri. Iwe kana mabani hema waziri no shaturaka bondo bina dobi kaje jofanya ustaarabu ya abunga ba kaulo wade sema no si wanadamu amjojo some apuri no shatujo ando tegoni nsanteka vaja circonstance heli kwa mjo menye maulida sha nguna jalike maulida mtuje kaja kaanza fasirani sawa ni maulida ya mbili mio ni namnaje ani kanzana bika wone maulida mbeni ngomboka alama maulida ka opposition yo bawe msuja kwanza kenezi ukalama madu ya rais azali donc abora ujosoma ujosoma nongela kufinishe donc wengena riombeka ya maulida kaja ka maulida kisiasa shaka maulida ya kimungu wote ujiri mapoto shawo msomo maudu zisijo jiri tena Abunga banu kando ajwamba Mustafa Seche asome ati sha Mustafa Seche mwalimu ndo siasa sha mwalimu abunga banu babonuvu lakaujirani bana mi dali njo fasiri sha mustadrani mrungono mnashioni ani ba kabajaka anehone soke baba la kabajaka wade mana enamna vice president yava iko faya boshila mungu hisimna shioni ani no bande zanu kopia artizimeni sena mnakubali nani kubali kama ndo siasa shabiti mna shioni na artimelange no bozi ndodo rerensi ni keneze no boza kisiasa vai baka wandwa keneza ki na shioni sha ekale o Mustafa Shejani ka twiri artibazi o sharifu yarbiti ndo ka sharifu alele sharuma zeno gozino donc wakati ngabo wandu ko jojo kana kaseti bidi sho watula de mwakene kaseti na bia azika zanimus abunga ba mingono miti tikasuda tireje nje paro ke rotabushu zaba mi wambaka mi kwani tisoma dans les pays arabes shamiti mnashio ngaba hula utemba sudaba nja tembea sudati somo sha vano bushtino inu ya mnashioni miti mnashioni ukanje nafanye kuliati sharia nje nafanye kuliati usulubini yani sena mruna dola bo mosoni ma nikale ho Sheikh Swadi Kimba panza vabu shuti leo Sheikh Mugali da vabu shuti abunga bana wote na tswa bari miti soma pays arabu abo ni vebuchu ndo naka na nikeze jirma heze be mane yode bana ramenya ze ngozi dabona nzoni jilinza nishena Mugali ni jilinza nishena Swadi Kimba panza hata wote pi
narikubali kawala duwana zioni kawade wakati wasomwe dinindo halafu kwa wangazi jaja bainu nashoni ujova donc na tofautishe nashoni ni mndu ya mira argumenti yake mitende tifanya matematiki donc mitim nashoni wa kiarabu tisoma kwa mateki arabu shamitim nashoni ukanga bajuja maswala dini nchujo ya jibu hapo mimi mndu univeza baridi ndo tukamjo shida nole bushu na sawa manojo shida kwa Abdalla unde dagila uvae tukakuja jondezi ujana mengo misano shawo fahari waida gila tunahulo na mapesa lekeba lo anwa nduzema na mshewa awa tafsiruka ya yejagla vice president mustadrani ya ivake jamstahik no afanye hada ilende na mndu afanye hada dagila ndi na mndu afanye hada Bwana komiseri, mtandike player ramale swala hilo. Nikatele wano kama mnamboba wano tauja babu ina mndu atufanya andake jarabi mu ya veze ngozila. Katele wano. Kama player ngojani bubili. Kama player ramale swala ndeka. Ema vao ya mila nanti mru ya vaya baada ya 2000 hubalawerewa. We kudova banga we na mapesa. Uliva hando mobili ya ijuba awe bushute kawe mnashiwe kangari husoka ya ilmu ya aho jori meleuri kutubilie engaba chawo kujufata kila kujufajo na rende harumaye alarti mizeriti ramene suje yewi ni katafsiri ni tireka tafsiri ya kisiasa tirenge tafsiri ya siasa maulidi siarenge kawakanza walinza nyeno damtuje ni mauda ya mbini. Naam, relewa. Naam, komiseri ngarinja warume mahadisi hatu ngarandisa wile suala lahiradhi au kaya ngai kaitumkini hangio clear au karuzi sa depute mof wakati ya mbangu juzulu arume mo vice presidentiel arume jumba la mawakala sharambi okay depute waradhi ye depute wa UPDC ye depute wa hedafu sha arunishi ukaya kumedi msaidie harenge yeradhi haitopo shoni hahe nguirumie hafaida nafsa mozahe shati de janibu ya radhi badara wasuli umedi msaidie arambi ukala hena raka ufanya rideside sho wandu wanzo wa minye le picha no wanzo wati yeye surambi haruma yeradhi wanu raka ushindana minao watu hundo wanzishi jimla hokenu sirikala kamili wandu wawe mingo arewawo bwene yode hali ani kunika tafsiri ndini kumedi msedie makalma ya kahone sanyi madhamana waradhi ne namna ya henda mahenda haruma yeye ziada ula mwende mwafanya hazibazima leo mwenda mwamvuriza mambokaya na heta huposhoni ngone so picha yamanzo ni mabieni ukaya aheza pia nkaone kamsedi shamsedie harimenye parti amen parce que bakakonga le suala lilije sijo mtsahani ni wandu makaharume kongre et déclaration amiso comme c'est bien de isoma yambo yezinu yokefanani radhi yezinu yokefanani radhi azali waye mwenyinde yazisoma he hanywa hani mwamkaze bandi ekahamba yeti ndambaze nongo izo angarjo dusomo ukakazi yasoma ni mdundo je izo juma eturnati ambaka ina mdujo anza yemenye na mdujo anza yesisi abunga ba kajonde za sensi za dadim nyama nzo mwambie nika msedemo senge na dossier nziro mimi ndio njelewa ukaya ngasina instance ambao de mon déclaration yo bedinguju yafanywa ne président du conseil national abo amutunambe ka e bureau exécutif yoti juma assemblée générale yoti juma congrès yoti juma comité national e président du comité national arongwa bazeno ngoizo karinja zamba sharidi ndaka utasama tena atasama handa ema naturudi arongo wenda matabu hizi za ema naturongo wenda man emwende mumhoji mabakari je bingoni arome déclaration babo ngedwanisha singar do mfanya rimtahaba le yaje naam abunga ba sedi hata pale e déclaration itikazibo bedi winguzi juu injara dio kazi ridunguri ta takarja rikaurdiri parsi ala nzwa bedi to anzinisa
hazini ishiano awatasuka ubaidi ngujuwe roli komiseri narambe jaone declaration ramba kaija karja bala huja abuga bari ndio declaration hiyo ya president ya commissioner ya conseil national iyo tinde jume bureau executif donc yamba karna ujo cdezi ukaze valeur ilonezi ti valeur démocratique kaitu stehishari kaitu zendo kwezo msaidende aziso tijomba abunga ba naminga mjena biwa tanazi tahe njani mnikenizo ajabe kaitinde yaza rero haruma kongre kasika rju cdezi vafanya assemblée générale warongo wanumfukara owane wareme yabo ngazono ngwendeni haruma ndufukare wane wareme la bureau exécutif yoti juma congrès yoti juma assemblée générale wawandu wambo atendo ko nziani e ojo isije ke radinge ndo yaone rais wa jamhuri bokaba na personnalité na rambe kwati harume bureau e bokaba na personnalité ani personnalité ya mjomba msa personnalité ya Busef ya Kamaru zamani ya ndobe tukana mabana hukume utwema dawe na toto atasuru kwandu ya dunga na wendo hazari wa watoto oti watoto wajirima miba mimoto miti jwa baranzi mimo ani kwa justify party oti wandu wa wakile party ani oti ba ngabando lo harme party manena mdolo harma party eti sokawe ndo rumo le party kaba janugo ba wandu ba personality e wandu enda makandida pia na so hamba se enda makandida okati yore nda representer parti amjo ambaye enda harmale bavulahat kweli alisadi mtala shendo be humju inayaona tuna kairadike jenda hati rais wa jamhuri wa kahamba andao hewa abunova parce que on doit lazima one kajaona banu delegation ya parti ndo ne rais wa jamhuri ketula dimurdo ambaye huyu radhi au itiradhi banga mwandu konge lazimo tu denkuone hayo ingabani haroha kanza fanya Abdusef defend afanye bujilio bajini mwana kisha mdenga har maybe hindini ndadungwa kajafanya alembe ndo ajazahe leba kamjafanya le bujilio kamjafanya le atafsiru kabo embajini umedi msaidie katina hedani karamu shakadali fanye milione Abdusef relifanywa dahoni hae mwanamshe huo endo bwana Rajab unambio wa kamba mlifanya walifanya misira sikaya bo hatangazaji ambao watangazaji kazi sambaze ngozino bana kazi jamii diatize wa heli rakauli heli ya balale tengo kwenda heli ya balale tengo kanzende afanya Abdusef defi ngoba hende fumbu na bazwefa yeye fumbuni hala bange mkini hoka walifanya wafanya hende bandani hende faiye bana muridi swali bwana komiseri amuri swala sisi ndio kana mfumbuni tirila alikuwa kwa tangazaji rika yabo hapa rani mwanachama wa radhi wakaenda banda akaenda ya presenter mashababu wa fumbuni bayo tile akaanza fanywa bakaanza bafanywa meeting wangana nzori mwambeni banu balamparo nje mwende bonese kakweli ngene bajini ezi sabuze ndizika uha kwa kwa jaka nijiri maushina fansi lebunjilio banino defi ngomba jo jamani ngomba mwanzo fansi bujilio rikire ya defi kama mzamani izo tindabo mambo kajanji ya mahame njaba kajanji kino wanzani wahende na wana shazila personalite zatu za kiradhi za kihama ame zojo hamazamba hafanyale bunjilio pansino kamdu nende evanu nende mwanamsha mpara shay mwanamsha shinda balando personalite ya bajini ende kansiro no kaimbo ya kansiro hapo karamwili ambema journalisti kazi ngozi zitike ninja kada rirumia rweta habari alafu ndio mzonambie ka msaidia harenge radhi hambando ngo ya nafsi ya moyo ngoba shasi radhi kati ya rumezi
Katsina unapochunga na mifumo ijao ngamjohonera amwambia unika mifumo ijao we manema bungilo watu fanyia njaka bana shabada ni shiati para tisive tambanga rjo kumjibu shangazo mumjibu hazitendwa haukaya bwana Humedi msaidie kwenda ho haraisazali kajenda tengwe mbidi na yengunishi okaya yeradhi mkanti bazima mlekatiba makauli bali ya mbisia tuambia kaya tuambia bobabdala nje nautashe CD ya he kongre nje unikende we kazi nje nautashe CD ya he kongre yende yasoma yambe zinuke fananas karina udojunganya niyo ngaba izo biti nasoma yasoma nahe ngaba afunge bujo jambeka itinde yasoma zeno boys ani ushahidi ndo kanza na utasheyo amjolenga mahala nani zenjuno aba amjo nanja armaze arshiyo komiseri nganzore keklera rumale suala lino yamuyo ani yomufu ya hamba nizo Humedi msede ya hamba abori sari jimli sokaya yeradhi isangiyo mabaki ya maili iyo ngabo mndu konsado hamba no sikarjenda karjonjunga nyanezi na opposition ngani wala makaya harmeni kasarmo banjuzi ekujona kajuzi ndabina kamarika harmani bujolo la opposition mbe ya wembide ya hanyu ngi opposition yembide ya msedi ngiyo yes shaye ye radhi ngejwenda mwendu mtsanganyi hebadzima sheni mjojo wake ha nsuamen mtsanganyi nono mabotwala kabena nyino msedi yo ngizo zetwala kangizo kabati mrejedi ngo kabana mrejedi ngo kana mrejedi nasina msedi haruma pashaji yemba biyo onalewe toutes les confiances abunga sineruhu sasi watangazaji ya Honesokaya zetwala kaza heradhi embidi iliyo na kamariza manina Abduswefu na isi hakahimidi komiseri wawesha Humedi msede twalaka zimbeshe iyo ngabo mruba nda kabati mwele wano tena kana huja mtu ana mwe party amshitaki kajajo subu balare mnindi balamba kujore dumbisi kajaga mjoko ufanyaje haukaya wakati ya serse Humedi msede ya kamanzishi jimla ya kaushinda na shehiri yena Dr. Hamidu Karihila sha emana wanu Hamidu Karihila wa hundra ye ani wa hundra ye mahakama dokawa ka majorite na mrungo no amayembide ya msedi ye lihodaye yendo lo majorite tiba huloleze materiel ekutotula wajori no skurjuhona no chamba kamdo twale ga wajona wajona kasi ede ulone zito house banu msedi bahi dena minwari sagafu ye Ali Abdalla narambe wara narambezo de zito ziraruziliyo zito na wakana zito kumena zili akana zito kumena zili zito zirarude zilokulu singarjoyelewa mananga nzoke clear bwana komiseri haukaya RDC ya mwenye baraka wakana madepite hakaya neze staffu na jaye boyenda shtaki hahunduye haki ho mahakama ekutsuono kaya wewe nganye opposition mvuru na Humedi msedie hende haruma ye serikali kutsuono kaya abantu ngamromvu zabura bamwe ndo mwazimele dzina la radhi mtsahisi mwindwaje karnacho kana radhi biz iyo baka bana radhibis radhibis iyo kenda mjokaya sitwa radhibis sitwa fanya radhibis ngejo kubali wa kisheria maneto jo kubali wende sio kujo kubalope uri hana mzee watu ya mzaziri naam alafu mndaba la funa marubo amwambia kabo mo kunipulia baba mbai no koshea wabestoshe upeu ndeto sheyo jo mika ngejo hoshea kanga joka legal maneto joka legal abwe manana bangara do haruma vote wo haribanu naam na we kambali ya semboli ya radhi Humedi msedi ya bali ya semboli ya radhi mndungu wonoja ukaya aboye jo kubaliwa de ya Humedi msedi kamtsangaliyo kanga mjoka ndogirlino ata mweshuwe kandidaturi za hanyu kamdo bala semboli yoti manya hizo kandidaturi timpaka abungono timpaka bala ambe sharia nganzo parti ne jomkinisha ni sebanu bala sharia shivotewa na bakubali wa parti sita mongoni niyo ndera dhabo kena ukiridobo kaya wabo yekujoka ukakandida wabo msedi yekujoka kinishiha ambera thinga job the seat faso esanja kapukani
Namnaje? Sala. Nguja ngekapana. Engombo msaidie mdu aka vice president kama mdina kale ngondo yake ejuza tu amba kama na candidat naturel. Wale shamto harmo serse kaja ganza yake candidat. Ile ukajardie ndarije? Kare grete Ate great. Yonde maana rahamba kamsaidie timu ya siasa. Msaidie. Ujodolize barubaru sheti mdu siasa. Mdu siasa ishia. Mdu siasa inayahamba ikarije dingoni jumwe makalima ya mandazi hamba ke tunatike na udomenye nene mdu janza yemenye angabana kana we mdu wona fasi shake jamini wa yejezwa kamitsa kura tibobdala beyo faso warati betu natisa enzayo abungaba wanafundi Yusufa Madonkazi hamba efundie uwewa hamba nongo mbili sazenzazo hamba bwanzu atimlani turnati henzahe turnati lesenza ubabdala kubalika isa henzayo yoendo bi narambe abantu joka kandida bana baha asina mahakume hate joka ndalenge mahame ngomero rondo bemduko ya bobdala ulofa umendo prepare wao tunabai mahakume jagojo na abajordi ba ila tomaya nzuani walikuwa tomaya ila tomaya ya ndabo amunzo nhambi ila tomaya ndabo ndati jidide katurnatinge turnatikati komiseri jondaro mwema hadi siasa ya kaya tihule ya mwema suala ya mwiso ngarjonda na nguzi sayo ngaranzor timizaru male suala la radhi akenu mongoni mwema suala pumo rajari huzise o bwana komiseri nganzoke klerival okaya Ahmed Msediamba muka ushindana sherishinu hamshindini alafu nuvu na yonde helata bahenge hashindwa hajoka nemba uvuinu zenongo wamba ozinu ejanibu ya hanyu mtso Ahmed Msedi unti uvubo ya Ahmed Msedari je mara bibini hondai uti uvu hata ewo secretary general wano ekamruge dhamana wa party de balamba shofera mwema de atowale garo garage ya dire jezo garage kama nadamu atenda wanu kama nadamu atenda wanu ndishe hicho yuai bumsedeuka na mabani hai 12 wa mdrenti wenza abunge unisauka kajasta hiki yezamana havazwa nguo ko kajajwa shwe avaziwa nguirohoro ikatirohoro ebo kana mabanaye kumenara ruoga zijani wa mdansi yabo yotsaibu engeo na hajonja ndanala enge manadamu yeko na haya abunga ba hajamba abansundane kazunde ya dui mtu na rassemble ma andu kumene babda engari juja ruzingi zirambe babda la wemfa ume sijao ritoe makotatu rufa za babdala renza truke kwele waka wonga wana warena tafsiru ka unumizi wa siasa ani msedende ya tuamba ka wanu mususu wa siasa tuamba babdala ebanzo na tuamba dazi tuamba pia warugo tsanza ujecho katirongo wacha tuamba zirongo pia babdala abo hurambi waka tafsiru kaya waziri msedie susu la siasa ngojelewa nando kama kajeshi la wanani eke kongere kuja ishili assemblée générale kuja ishili wala susu tsanza mendo yale okoti naam bwana komiseri mnasuala mtiti wana mababa eba irisala wajobeshe mamelita waradhi ukana aborele ukana ngabumbindilo hunu eba ze jani buzuzo mbili hujwa besharisala hindi harma omwendo ulona au mturuko ndo wandunga na msedie pia msedie wa karja waturuko ijo kiri waje hono pourquoi pas tu jojo anu jo kiri bwalo ulanda watso na ndongo shabade hutuba ila abunga ba homa ke respect ho binadamu hutovada boha no urungu wanani wakati mtu tujojo urungu wanani abunga ba ila yonesa ka udhamana yeti dhamana yuste mabania yuste ho andu yadunga nao ikaka tuposte udhamana ngonda abunga ba zikutuba zae pia ngazodu kazi anada moyoishi nyonde bana hamba kamduvamana wa siasa ina saero wao
yedo shida kabanu mauda mjoka ukazwa zeno ngozinzishi sababu ngojo kaba hozinu ambao banu ngojo kazwa mau amjoka ziwa ngawe mesure zinu ambao ba am mesure de bana ko balanga zambaro fukara ko kwa mida abunga ba si wanazoni wamsaidie si wanazoni wakawa yewa wetu mnashoni wamsaidie naam wakati parti na kanze fanyiwa rimambi yatende kamari rimambi kamja kuamini hume msedi kamjani grupu ya hatu wakati tambuti shiyengo shasuru shaka ujua nawe not isua minja paroka na problem na mina abunga ba rimambi ya kaa utende wakati yoyo boseze ngozo no shahidisha boseze hamba watu amanda kwa kandu mbe zaima na mwa yakaba nusufa mdogo ma usiku wa juma lionana naye staff ya mama baada amba kamari mwanzo yende ajarita alimamba kautsende ringi permetto wakati yori ono topi na gouverneur wa banque centrale amba kai pasando amsede na tsendo ha mama shawende wakano korofi hula watu hatika process karnacho jo humdansi ija ani atukire okenge ya hatuikiri harari dongwanda sina usiku shako mwala wende kwaja onesa o taarifa risaide harmaya sharika ujwa kayeti mdodunga naam bwana komisari darjawa harumai masuala ya mwiso bwana komisari karnaure je referendum karnaure je assiz au kaya izo pia zihisa zamba shanga si habaha dazinzilio kangarjua ukaya yemhuaheshe so shangazija Dr. Hassan Hamadi badande declaration ya na vice president Jafar mroye leuka Dr. Hassan Hamadi gouverneur hatowaye mafu nguko opoza wa kweli shari jari hunra badande declaration ila ikajali mwa Jafar pashia henza he hahibu katuone hazalama banutiju gouverneur habo hoze hutwamu pia shamdungo no kayama gouverneur hanogosie yene daulabo juu heshe dukushahe nungono amwangazi jango no kangufanyo scenario ani ngufanyo maji zengo yazifanyao auka ekarudo angalia rangu ya renge polisi rihwambi ya banu ya affecta rumeinyo ya jera donga zija irengwa mrukaja una declaration officielle mapesa ya impôt ya rengwa kujeshi ya declaration taila officielle ha ankatina talonisho haja wakati ze fichier zilihwa hula msajaja kutsuona ye jirma mande ma gouverneur wananya wako aminu kangu anili yao shesiwa ngo wanachama serikali wa hahe wa mkompani ngo no hamanga bozabanda bo gouverneur juu shahenda ka utumba kuntu juzi ruparwa ni raisi wa daula beti salama yende ya kensiranu bazima yenda gouverneur paransida mzuani bwana Abdalla Mohamed watire mafoto banu bazima wakubaliane mwendo wa amani bazima wakati kao ibidia juu hoketi mri yavotewa yabo hahalalisha eza kaujirinzuani kutanga loka gouverneur saka ai Hassan Hamadi bwana komiseri hatrahisenga zija aunga nyina arguma ya kwelezo angazija waelewe juma zeno ngozini komiseri wanu bwa Abdalla anatuamba ka Hassan Hamadi kana ujo udorongo kachamba kaiti mal assurance hatafsir gena serikali mal assurance ndamwi antujo mojone mal assurance amanzo nambe ka Hassan Hamadi ti mal assurance kama norika na referendum era iswa jamhuri ka jamaa albitra ya bakibeti sala sio harume dunia pia kuja parona rais wa jamhuri ya Harume Kampala ekakaja demisione ya kange citoyen sha ebalo mdojo nje jo upando kozep d'accord kaurenge tenu kuja mbele entraîneur proche entraîneur ya va tenu à sa hauteur yukane costume ya do manager tiens kaujo henda Harume Kampala donc Hassan Hamadi mchudonga manzo ndege na manzo ya rongo ya mbeje kabati za jiri ratu rongo wa babdali mchujwa ze conférence de presse
ambajire zingi nzwani avara salami jarengo kuja porosha wandu wa salami warugoa si hata bajuru wanu we referendum ifanye honor ifanye conference de presse shahula nzuwane guverneri wa yaka urongoa esi wale ya mtu tuhambia ukaya asania maditi mala assurance banema na ulo na serikali waringezezwa mana zao vahamu yano komiseri omuyano komuyano tso habatira ha komiseri oskomu yano haja mo tumambani banka harmo fumo bangu jorongo ekamjona karo jafanya conference de presse ngazingome ya munga manzono kwende enazajiri ngarongo wao na ye paro ngwendo ya ishiando dondo aparo abexala banu boya paro ema gouverneur wa paro engeka jenda ende shezi yoka hanza zihanalo aba wakaja paro ende halalishe wono wakati iwohalalisha paro ende juan usikwa ceremony ende hanti Abdallah Mohamed e telefoni injilia watu para oparsa gouverneur jamdo jutu na tamba baja telefoni tsayino shakuna kwenda nzwani wewe ngoma bio hani ramba abunga ba ngotsahwa udunge na zali trésor auje nde mardi Masende ma conseil wa hasi joto azira iza nimwambie za twatanganya neza hata ujoka udamba ngojoka na mama mwe position ya hango ti para directeur do cabinet simambi ti para conseil spécial simambi abunga ba bano ngabwanduko obinadam ne master mduto parone mu heda ula mrajo habe umlango enza he yoti tobiasa ni ama quel que soit le degré, il y a une confrontation. Fardu est chez Zaparoa. Que Zaparoa ndo yabo. E kazo hana yabo. Shango showa mabeza hizo vote. Ndo simparani ni mambe nikaeka kursi pre aika ema député wa vote. Amjo pare collège électoral. Amambaka kurati baza no kasi masola. Henda beza hae. Bano mwendo dumdene nda beza hae. Amombe buraisi banuti jau ekawa mzingeza kwa tusubuti wahambia ningamwambio balakaja tukuza Abdallah Mohamed balanga za benuti yao yeto niko shiba atawojo kaya wole kangela wala lijaya hu balakanga tufu henza kaya abo wa soma shashi watandu atohirilo nonsania badato hirilo kwa bojao sanya ebanu zo asanya madiatso mbele udaza ka asanya madiatso kwenda hapa nera isa jumara mbati paroni para banti na hoja na waka aeroport de nere ngazali yo paro mona rangosi kwenda aeroport abunga ba no serikali ngazijanga sibala imwashe siwashangazi jange bana shabana ina mdunge ni tobia hai banungabo bango sengeni tikande gouverneur ngabona jodojo ufanya zo anibanena mndo hanebi aya hai engenda wojo ufanya zinroaji engenda wende waka gouverneur ufanya zinroaji banu mdunge ni heli azali haniha ni heli yali ngao mbono asali hamadi eti mndwa wachachi na abana risokaya enge mathalani asanamadi ngena tartibu yae abamuzi sosia kahimidi ekauniki wenterimna sani amadi gouverneur ahambiyo kaya decide hena ujotrashe ngamirade yewo jotrashe jarumwe masuala ne mihimayin ay ka wende utrashe ubaswa wengazija bano asani amadi de avote hainar ka ufanya fardirendera bishaw abunga ba shaye yemdu wa amani na subira yinji engabanu yeye yeti mndu wa siasa amjola ka yeti mndu wa siasa hoka engwanzo engazija batitirifu mndu anzo engazija ihundre engazija ende usoni
shabati kero nzime juro nsu amin Wallahi, ukaha zamba ukaya Ambaye- ajamba ukaya Hala hala hefami. wana amitayari Ah. o wana wamruhusu shari- kwanza ah, mafunuje ani yeye ujotagwa yeye nde yeye inafsamo yahe kaija banu go sacrifice ujotagwa yeye nde yeye zetapu za ukayende yeye zibiri no kajenda rahare tapoke jana yenda hii ah zetapu zibiri Raha, pia Abdallah, Raha. akamuhamlwe marungo kamtina shahasho kartina mo ebo arega mtawa ubo mke na mono za no kompeta no amanzo na bekaya amanzo na beka ebo warenga no ebo warenga leo warenga yempo warenga iyo warenga iyi ifanya development ni harmonize na batulo pare pare omwenjandu ngoni hao ewa au adoni wango do woda na Odono katsamono mwenje. mwenje ewa alhamdulillah ngware nendo ino grupu kutushe group hili Kwa na hiyo mbele kwa gani? harmonize zona zoni wambie zona wambie babdala zona zoni wambie babdala ye amani na samdalo do amana fardu ya sane ya kreye amani yonde mtukufu Aisha si washangazi jaza amani ngwe wanti kaya haina sabalo amani kabati stojo inge wananyasi wa union leo ngone principe ya hemu hafidhi ya amani karjejo wasuliba karjejo di mashababiko ni juzi engaba karjejo di ye amani yoniyo mtukufu Aisha si washangazi jai tuliza amani fardhu ikriye amani nasaba joka amani bajuka menele kabati amani kama ndo kaya komiseri abana rambe zinu zijiri badi nguje uzisabaha dele suala lilaukaya abaha wengone sokaya ngena tartibu ya mwendo no balle gari la kolonela azali ya kazi no wanrahe li demar kwanza riju ukaya rishia declaration ya hema depute ya ukawafanya le katiba yaho omwendo wasta waheze vote were president assemble ya president wahe daula yakubalia valide wende wa vote sharia wenda haruma ze voti hauka wakubalu ke sharia shireo kamtwanga lo kaya yabo isai confirmo kaya yenziera isi wahe daula ya Tanzania isekubali hana ikawa bokango ndo wamnike ya sinye shijo vote na swala mara zinambia Abdalla ebalo joka usina kwamba mndu jo lapinda kausongea ha kausongea baiba ndari songea yewo msamsongeha ani bangare do harma vote mwazi kubali za halali karja zikubali oi karja kubali za vote nule sardinishani kamdume mafura aishia na tuamba kanga lopinda arlopinda hiyo ndio ranta hao ndo leo balandu kwa dozi ndiza pumaji Ewa. kwa do dumbi antu kwa do dumbi je Dozi kwa mbiza. dozi mbiza Hatafsiri. wakati lono ununge lazima rele pinda shende no subiri mbone ngaplo sibiri ribo Barashika. emru jo huja kamwa jenda basi ngajo kumshi haruma zerwa heli mtuhumu karso tuhumu ewe kujona juzi informant sersebo enda wa jitabazamo famille politique ya enda wa ila scenario ya hawa scenario Bwana komisari mwanzo niambie ukaya ngelazimo wandu pia rime swafinzi arlele pinda rujokana mo ngerudi ngwajele ngadomshi nezisinyizo mshidangiso hasinyindrini myona ukamjo umshinda au ngazijokorelwa anzia ya esinyiliyo mima mwanzo nhambeka andu mwamboka na baje community international minti baya le wandu emiswa finzima riunda imamu nzima kandida mzima yabonga mjore ndo jafahami mwela zomo ndo kansi wabili baba no kanacho tsaha kandida ko ngarjoka kati namba ngo ya khatorito kauyoti ojo kreye na kreye abatafsiru ka ubazima wahanyu ngamuaminiyo kaya ubazima wahanyu ngamjoshindo ndo kolonela za batina jaishi batina wajeni na wajeni
vanena mndu natwenda kencho mjini ha Abdallah twenda wakensi ze votis do voto anchujini izo rizika ntsaru mu referendum no havalidaze ndao shale o singaruke ho mandamana wa ezikao mandamana ezikao pia ngavyobe bwana komiseri anja kanzari njara mwe madaura balaka wakati kazi zo sau kaza kifu shamna swala mtiti kabla wa ilalim dokana mnungono hama mabanganye banu ngani banu na mnungono ze fursa za hanyu zadi sore ngabane zare bakia ndo toka uje banu uje uone biro ibalo udungwa mbonde zao akana hiyo ngazi jao kanyo warenga rono jana juzi mshora jana mudiri jimla wa exame hanu mewa ani niyo na bala yunu miwane sio shangazija zifurutwa za hanu pia zile bwana ngamdoka wana nganyahindi mdoka hima mwane ni serikali ya ngazija mahususu mtu mbo opposition ni serikali ya ngazija serikali ya ngazija zifurutwa mambo kangani nizo mdoka hima wana hima sofu kangwa na mbabi na mnungu mono mbabu makanio pia irengwa bano mintu uhara rengwa baba ngonate lycée d'excellence kasina mezi mine irengwa tushe bursi ani kwa jerenga iyo baada keti na mapesa kwa naenda wairenge abungobani ayiyo wetsona mapesa kujesha wenda wa nome provisory abungobani sha lycée d'excellence kasina mezi mine kanja shina ngalibe bursi ya parce que mahalarado undae handa ninga mjoko shende ya mafundi nano wanazio ni nani administration hoshubiri fofa ngabana ano abanga mi nakurieni teresha unibesheshe hano na ngombe kabale mali yahe angazija si urumido wangazija abo ekakajele wanai duka ya muhama abasa ngamondo mashtako soni mwe waziri wa hemali abo ngole ukata la mapesa mwabo hayo kamjayo ndratara kumeya hata ebano ngono umshahara ngojao umshahara ngwali wao androhazi yone bano goraya back haleba la yoja 476 millions chez muhafidhu wa kaya baba za l'école na l'hôpital ile kabla za 30 millions nyinyi waja mwezi wa Septemba wa 476 simanzisha mtukufu wa waziri Shehad simambia ukaya abalanga nzo kartina ubaze compte za urengera sonali angazi na balanga bo loi de finance yari ni kareseti za ile washangazi loi de finance yora ke jabadi liwa ekakuja behere likawa ngazia kwa nauli donc ajane 30 millions i complete o mshahara wa ngaziki juzi hadaja naye 506 millions ilivo ngaziki ngoba yone banu go yabaki lo mshahara wa ngaziki okayo ngihisikambo se kakajajaniyo yo bombo ngoba yone banu go rabakish na myemuwahe kuru supreme wa trashe skula ukanga mjojo odwendela nezi hazahayu ato wakati sharia shijonji ya nziani shari wono juzi wafanyiha mibadiliho baina he conseil de l'île ne mamere ya bozi la competence ndungwe ukayakane conseil ya ngazija iserengwa ne mamere kuti mwarukesha rashi sashandisho njanziani kabla ya voti bana shaka himidi komiseri ngamjorenge waze badala iso shashinje ayeka mti wa harukabo haribanu ngamjo utolwa yo dio rajo hanz ni wajaruma wajarumeze budu shaka mnauro haja aka nauro haja wakati yeka mnaula waje no yambande kesha rashandi so rumiba na wandi so shirumi kara karja vote rais wa jamhuri kara vote rais wa jamhuri abundo bana la dimesharia shadis karja vote rais kijala dimbajeno abate zajiro conseil la haram la pia haram bakabati manu wetofanya haki haram ya weke haram yodo jaharuma ze komisaria kamna ukirimro ngojo kakuroa jenongo na budu abakato amjoro oarito ani wakati unga sina rojo ambo wangazija ukaya mtolo ukakarjele wana kamtsina zorenda shanga mlindwa wa mtolo shaka mtsina roli za ufanya ngasina angafanyoze hasi ze eta mana wali baunda borifanyoze eta yode mbabye mbakia ani ngarifanyoze hasi zao shushe sio shangazi kabati hazi tufanyishe naam zihazi kama laada kazifanyishia
vanongo na tebiche ya 2019 minga muitarisha eshe si washakazi nje mweremba aritarisha wekeo Ameka mtarishao yawe bidu kamsa mtarisha mwereye ma conseiller si fardiri tarisheke yode muhimu ha yenga mtarisho mnikemba arjo nika arjo adi esejo ja union vote vote hao arjo wapa wajafa jazwana wake kwa mula wanji shaho ifanya fardi fanyi ibakisha ho mahalabi timwibeo na masuala ya mwisho komiseri ntuye kwa baidinge na mnalongo yabo bandema na rahuzi sa taraja harume sualo kaya kamtsina zaurende namna wanru waonao wahisiyo harumenga zijana gouverneur lokabo lele ukamba kisho mshahara shabana komiseri waka zemvuza kana mzee Sule Abdul Baki lokaya mzee Sule Abdul Baki mbenge hashida na Raisa Zali shaka na serikali yenza mvu harudi haka uruhusi wa rumwezi kaweza vote arjuao kaya Abdul Wahabi haja shazemvu ya milwani Raisi Sambi sha Abdul Wahabi hakane fursa ya uweha wandu arumwezi kauza vote ija mwenye baraka wondo ko hale wananekeli ludhanin sha haka umetrize ezikauza vote ni banwa kana mndu yinu mrungu yeleoka kabana ukaha tasharia ezikauza saminga mndu mrungu yeleoka ya kema komiseri mjamtolo abantu hamade zonde conseil de l'île nungwele ukaze kompeteza hanyu zirengo wanu wajo opoze ngo arumia ushila sharia kabla ya urais kalitendeni mji aminio ka kweli nganyo kamsede haruma voti wakati kao lazima ya serikali ngo ajojo opoze sharia ngashijo henda shatilwa nziani haruma mwango mraji itoda zinu mtuhumu ngamjo hende kazi nzezo zilungwa au kamna henda babda jane kabla duke yakao emwaishe siwa shangazija jane conseil i délibéré bandu ya wandu babe hoy madhamana hezi kauza vote kabla duke jana minui ngawani ibe wabe honda ze proposition wabe harmezi kao daula itsaha ibe kabla duke jana minui mnduke sahende haulewana na sharia ndashi de sha 2001 de sha 2009 ou de sha 2018 nora kartina code électoral ya 2018 wana code électoral jo kofanya ya 2001 ya 2018 la kajafanya babdala ya bomkubale cour supreme manabo yekayanga mdunga woyila kabati ye cour constitutionnelle uto wawe cour supreme mwikubali ile ya transamba kanga balo arlo pinda balatimambia ibona ndo ya hama mla pinda le pinda kalnoka jala hali akanoka jala hatu ajoka jala waliu Bwana komiseri amelele ya armwa imahadisi hatu haukana dakara kazi ziwa kaza kifo amesenga tunda shabaha jeri sina armwa mipango ya saa shando tunika dakika 2 za mwisho uweze ntosana za salamu usoni mwako mwele message gerjer la mpango kwa bwana komiseri ndani ya mjota na banu baloma na shama wa radhi abunga bana naam yelewe ndongo mbili elewe ukaya karja voti rendera sedezi ezabili mdokto wa halenga joho nan si wala rivi wao esije wa msaidi si wala rivi wao abunga bana engenga jo parana mdokto wa hale ili yambe za partia ukanga bwana rotojo kiri rataze damu zatu nezemaliza hatu abunga basi ara kama kandida ara wana heze nafsa muza za hatu ratona parti abunga bana donc anojo bulia yenzai arjo wanata era unu ya mwisho ala dernière minute ya hatu ezabeli zara aruni ambao wa kazi wa Komoro ukaya na kreye amani sheitike amani ya hanywanyi neke amani ya zitendwa madhamana hatu welewe kaya mvuzo hisa aliono ndwenji wakana mvuhu no
zeno kwa kazi jahi sando ngengari amini aliparaho wandu waishele wakreye amani ile nsi inu ititoka jezenti kumdu jo bitama hamengo miraro hajar da yundo helili ani zenti na mndo ya bitama hamili miraro enda yetonda ula oendo hawo bamenyewa hunuwe roha hata mjokange mtume Adam hajawo mahala jote nda urambo handani nda honu inde nti atuparo shanshembano batsoso laparo we janda balababo likana mzatu ya kabushini alafu hao mamangata hajua kajambo wanduze kangu alafu ambale garika anusi sabo maternité ni la nouvelle préfecture lelo kama maternité fwaja msisi balamba ohatu karibu banu ngabo vubao la kuri no hausi kwa kauroha hati vubao la kuri amba nyumba katsetsa homdani hulata kajone shaheshele ya indihe shida baka karibu mamfuri hapa alafu mtola mbalaba abu nyumba au karibu mamfuri hapa abungon ajamba ashangabo ya jaunda uloze dari ani onde mndu ya roha baja undu bafanya kajarambo hao emathamana wan ekangwa roho bonze madhamana wanu aundanyi madhamana wande kina wewe dhamana si madhamana sha banza dhamana na dhamana de madhamana mahu de madhamana makubwa de makubwa hama guverneri tu habakade makubwa wewe guverneri tuna mama jia yela wa guverneri ndio bamda de madhamana makubwa juzi civilization wati limachozi bamda lili matos la même si honruye Imarati kanti tunde Katari kanti tunde Ethiopia kanti e Kenya Rwezi kanti izombo yingi hata avyo ketushinda ajita harumwe pistinga rohorao iho seshelira wasida mafu abaru kaenda ramese sheli ngewondo mshibalonu babdala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba bwana komisari Isihaka hodiho de mahadisi warukubadia haruma ile rana dakika 10 na ile rana dakika 8 ile rije hadisi mbabe la sina wewe mvahusu masuala mshinzi ya rema wanuti juu handani ubehomu watanga husoni mwa umjwa ikoni husoni mwa ingazija hodiho do mswiba ukauzonesa ya ukana ula mswiba wa rema yensi shaula timswiba wa ikoni haweche hodiho mwana yafariki nano wana walozirewe wao wana wahensi yode to maudu mahususu ubiri usisindia kwa ramale swala ukana gazo we maneka ya wakawakilie nseni mahalani abonge umswiba ngu waiko mori na upara haraka waziri wa mahakama hena mnahamba habu wanke itike sawa ne zanketi dungo bula hunu itike sawa ne trezori itike sawa ne misumari shaike anketi ya kweli iliwa ndufanyisha tendo ashila ile jeshi la kawaida lijuruhu wanazijana wala ikewa ndu washinde wawarambuwe wajulikane wa uremu ya nkabu ya ladhimu ili zikemsomo maudu wasijofanya ngo mandazi na hulaumu wonesa ukanale jeshi la hatu kalti jeshi la republicain shangilo jeshi la udunga amri haukana kabati mwana jeshi kayo jitoa kwenda mahalani timpaka amri ya procureri au ya prefet shakini ume nezijirio wanitsiju huja umvahusu wo partiradi swala hilo partiradi yangala haukana uzone saukana msambeze twalaka kutuona si leo ti maudu ya ukana ngamjo paro ni wandu wa kamari zamani ni wandu wa Abdu Swefu ni nizitwa ikayao mtao humedi msaidie kutuona wakati ukana ngamjo paro urejelana abonge ngarjuhamba ukana yangala harme partiradi haukana ngabole bakia la humedi msaidie na uone saukana yode katoto ya mdunga shele bakia la zitwa la wanadamu
masampanga wa siasa duile bafu de baki ekayao nganyila nilo na uone saukana harima muda utumshashi banu ngamjoa pare mamilita wanyu mje mwene saukana nganina mvu ngani yabo shahumedi msaidie walanguta ile sutulare nuandika yao ndi wabalia balamkinishia ya ukange muhara wodi wende magama ya atiba banu tiju eze dossier nene kayao ngenizo ngemhara kule nazala tujum mjusizi yazo ndi maneka yao hende hasi kapukani hende halungu kule nazadi omva husu serikali yangazija wodi saukana serikali yangazija ngani banu na ninga mjowana na wakomori watishangaya ukana mrujo ulapinda no haparashikati abonge yenga mkontio mnide mje mwane na serikali yako le nazadi shabala mkaza ngamwendele yao kamnara jeni ngoni baike mboze fursa zonti pia mboze utamu zonti pia chake na uonesi ukana kamna uhima mawana holiho mhafidhi wa shetu shangazisha bwana Hassan Hamadi ngani dingoni mwae na ye ekati yani yeti hama mala assurance ya ukana yotofanezo yanzao sha gouverneur ngena wanduka washilia ngena serikali yo hadisi dai nani ini decision sha urenga wazimanani bwana komisari karna ushinda harma sheilera na dakika 10 ishinderibiliye zenogweka yao ndizo razaba banu chawaja uone sema sikitivu ya ukana ti haki ya ukana komori kaudo seda sesheli leo madhamana warume wenzi hauka uone sema ukana tindanyisha de madhamana makubwa warume wenzi wanyonyo enti hata mbio roho bonze ndungulilo matozi hena mna enti kaya ode iliyo garushukuri ya bwana komisari hori kubalia mahadisi yanu Facebook FM na Mitambo FM nane za radio kaya o tujichangana nasi hamaje RTV ya mbeni kaya utangane masualano yanu ilutambaza harma ule mengu radio ngazi nana Mwajapari FM kaya utambaza matangazo yanu nana za city mbali na bali ranzi kumore mfo habari za kumori kaya o urenge masualano yanu yatambaza harma ule mengu manyasi zigleri ngadomshukuria na ushukuria hamara saudi yo komisari ikari usai Facebook FM kujaparo riharaziza shauri bulia miwango ya hao ilije hadi Zimbabwe da sinao na dole jelana harma mipango ya sai mwana mali Abdul Mkuba mimi ubedila mshangama na mudiri jumla wa Facebook FM bwana Abdul Hassan na dole shukuria hena mneka yao uri bulia miwango ya hao ilije hadi Zimbabwe da sinao marhaba menji wangalizi watukufika ya mkaorangalia marhaba menji washilizi watukufika mkaorishilia ni hadi sasa tena bwana komisari heni makati watu kama suala na dole lazima jeru rejei karna ule mewahuja ngarto huja jeruzise jeri hadi Zimbabwe sinawe wa matawfiki illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh katukudali kada katukiringaji wambo mwendo ya jibaki ya parane ne dunia katukudali kada katukiringaji wambo mwendo ya jibaki ya parane ne dunia irane jerikanye jelori warikaine tikira dango moridiri irane jerikanye jelori warikaine tikira dango moridiri kalama tondenda eza kada namsele wandiaru maumani no aini kaoza kalama tondenda eza kada namsele wandiaru maumani no aini kaoza
mele tuala Dedozi samsebe yeshanda omani Sebe kwa botinda ezabana mele tuala Madam leje burango uzala Eza tende ya umani ujara udiriki Madam leje burango uzala Eza tende ya umani ujara udiriki Etudawe bomongozi tibinda mkwamba Tuko ulio na imani au wato wa inani Etindawe bomongozi tibinda mkwamba Tuko ulio na imani au wato wa inani Irani jerikanye jenori muno Warikainde fikira dama omorijiriki Irani jerikanye jenori muno Warikainde fikira dama omorijiriki Kazamba zongenza eza kada nanse Wanti ya rumahumani no waini kwa oza Kazamba zongenza eza kada nanse Wanti ya rumahumani no waini kwa oza Kazamba zongenza